जाएंगे। जो सदाए नबी हैं खुद में बेरुके जाएंगे। जो सदाए नबी हैं खुद में बेरुके जाएंगे। गुस्ताख नबी को कबे नहीं से ठोके जाएंगे। गुस्ताख नबी को कबे नहीं से ठोके जाएंगे। नबीर गद्दार যারা হবে গুস্তাখী হবে তারা কি কবরে থেকে ঠকতে আরম্ভ করবে। আজ যারা ওলি আল্লাহর উপরে নিসবত রাখি ভাই সুন্নি জামাতের লোক হবে, আমরা নবীকে মানি, ওলিকে মানি, সাহাবীকে মানি, সবার উপরে ঈমান রাখি। সেটা কি বললেন? खुदा भी मुस्तफा भी गोश खाजा भी मिले उनका। खुदा भी मुस्तफा भी गोश खाजा भी मिले उनका। जो तैबा को बरेली रास्ते से होके जाएंगे। जो तैबा को बरेली रास्ते से होके जाएंगे। जो सदाए नबी हैं खुद में बेरुके जाएंगे। जो इसके मुस्तफा की मेल पे बैठेंगे लोगों। जो इसके मुस्तफा की मेल पे बैठेंगे लोगों। हाँ रहमत वाले बरत पे वो सोते जाएंगे। हाँ रहमत वाले बरत पे वो सोते जाएंगे। আর আমরা যখন জান্নাতে যাব ভাই, তো জান্নাতে ভাবে যাওয়া যাবে না। আর জান্নাতে পৌঁছতে গেলে কি পাওয়া যাবে ওই তরজমা করার এখন সময় নাই। দেখুন সেটটা আপনারা শুনুন কি বললেন। अरे पिएंगे जाम कौसर और खाएंगे जन्नत के मेवे। जन्नते যখন পৌঁছা যাবে তখন সেখানে ভাই কি পাবে দেখুন সেইটা শায়ের বলে। पिएंगे जाम कौसर और खाएंगे जन्नत के मेवे। दरूद पाक के पानी से मुँह जो धोके जाएंगे। दरूद पाक के पानी से मुँह जो धोके जाएंगे। जो सदाए नबी हैं खुद में बेरुके जाएंगे। गुस्ताख नबी को कबे नहीं से ठोके जाएंगे। तो আমি একটি আয়াত শরীফ পড়েছিলাম।